आज पवित्र हेरा पंचमी महाप्रभुंकर सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण दिवस आज विस्तृत आलोचना पाई मो सहित जोड़ी जाइछंती नवकिशोर पति महापात्र सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा आपण एकाधारे जड़े वरिष्ठ सेवक नैष्ठिक ब्राह्मण ता सहित प्रभु सुदर्शन होउछंती आपणकर बाड़ीग्राही आज माँ महालक्ष्मी जो स्वतंत्र विधि स्वतंत्र पर्व रही संपूर्ण व्यवस्था टी आपण ही संपूर्ण करथांती कौन संपूर्ण व्यवस्था जिते महालक्ष्मी समस्त बंदोबस्त होपटे संध्या आलती बढ़ीज संध्या आलती बढ़ला बाड़े महास्नान होगापर आम पाक खबर जीव आम महालक्ष्मी नहीं आसिक रथ कला पाखे पहुँचू से आमर सहदीप टेरा पड़ी पूजा बसी जिते पूजा बस महालक्ष्मी आसिक रथ कलार पहुँचे रथ कलार विद्यापति समस्त कार्य सरला रथर गोटे पार्श्वर गोटे पट्टा छड़िया से पट्टाटा छड़िया महालक्ष्मी विराजमान हे जयविज द्वार जयविज द्वार को गला बस महाप्रभु आम खाई बसते खाइबा अवस्था कहीं क्या स्वागत करते कि आम जगन्नाथ एत दयालु एत माने स्त्री के प्रति प्रेम भाव सी गोटे हारटी आणिक महालक्ष्मी देती महालक्ष्मी यार अर्थ बुझी न पारिक राग जर्जर फेरी जाइए आनंद बजार भितर छंगर कार्य सरला महालक्ष्मी बाहुड़ी जी श्रीमंदिर को तो किभली भाव में जिते जीवे बाहुड़े से गोटे व्यवस्था विधि रही गोटे नीति रही महाप्रभुंर नंदीघोष रथरू खंडे काठ भांगी से चलीजे हेरागोरी साई सी जो नीति नीति कौन ना जिते महालक्ष्मी आसी पहुँचीजे से समय जिते विद्यापति द्वारा कम सरीज से बेले आमर रथर पट्टाटे छड़िया जाए तापर महालक्ष्मी जयविजय द्वार जाए जिते महालक्ष्मी आनंद बजार दे आसवे आउ रथ कला को आसबे सी सीधा सीधा हेरागोरी साई पलैबे तो ये जो रही जिते बाहुड़ा यात्रा पुणी प्रभु जीवे पछरे जाऊे से गजपति नर निकट अटकी जीवे से नीति कौन जिते गजपति पाखे ये चिठी पहुँची माँ को रथ एवं प्रभु रथ पहुँची जा सिंहद्वार गजपति जेहेतु आम सहर रजा पाखे जेहेतु अभियोग आई सी केतबले अन्याय करेंगे ना न्याय विचार करेंगे गजपति महाप्रभु रथ को रोकी चिठी महालक्ष्मी पाखु आसी जेहेतु अभियोग कर महालक्ष्मी अभियोगर विचार कर देशर रजा तेणु महाप्रभु रथ को गजपति महाराज रोकी जिते विद्यापति महालक्ष्मी नहीं आसवे रथ कलार पहुँचे चुंबन जो अधर हारटी कहुए से दिन गोटे अधर हारटी महालक्ष्मी दिज्व अधर हारटी पिंधि सारा महालक्ष्मी ओडियाणी भेषे थे जगन्नाथ को देखी थे से राग जर्जर पुणी थे श्रीमंदिर को फेरी जाइए और माधव मुझे कहते जेहेतु मुझे आज मो स्वामी मत चाहिए माधव से कहते जे आपड़ कौ भेषे थे ना मुझे ओडियाणी भेषे थे ना ओडियाणी भेषे आपड़ केमी देखिए जी जगतर नाथ जगन्नाथ ताकू जी देखु जगन्नाथ अनै तेणुक आपड़ ओडियाणी भेषे थी जगन्नाथ को देखिपारि ना या पर जहाँ नीति आ कार्यक्रम थी महालक्ष्मी श्रीमंदिर को फेरला बाहुड़ा रथ आसिक श्रीमंदिर लगे जो पुणी नीलाद्री विजय पुणी माँ से राग थमी न अभिमानिनी सी अभिमान से जो राग थमी न महाप्रभु पुणी केमिति मनइबे जिते रथ यात्रा सरी जाइए आमर नीलाद्री विजय महाप्रभु हो जाइए समस्त नीलाद्री विजय पढ़ुं महाप्रभु आउंट जयविजय आमर जो गरुड़ स्तंभ पाखे विद्यापति जो जगन्नाथ को बंदापना करदे बंदापना सरला जगन्नाथ जाकर जयविजय द्वार पहुँचे एपटे महालक्ष्मी सेवक सेपटे जगन्नाथ सेवक द्वार बंद हो जाए जिते द्वार बंद हो जाए से कली झगड़ाटा आरंभ होता है जिते कली झगड़ाटी आरंभ होता है मत से समय मिलता है जेहेतु मुझे दीर्घ 30 दिन है विश्राम करनी आज हूँ 2 घंटा से मत समय मिलता है एक कली झगड़े मुझे मझे खसी जाए और नृसिंह मंदिर पाखे मुझे विश्राम करता है जिते कली झगड़ा सरीज जिते महाप्रभु रत्न सिंहासन विराजमान हे जिते महाप्रभु टोटाली विराजमान होकर वर्ष सारा रुंधा हो बसी सारे से मत डक जाए मुझे सर्वांग करता 3 ठाकुर को बंदापना कलापर सीढ़ी खोला होता है आज रथ यात्रा ये सरी जाए पूर्व आउ गोटे नीति थाए महाप्रभु रथरू छाड़ी चारमाल पर रही था महालक्ष्मी चाहणी मंडप था से जो वचनिका थाए से विधि पुणी कौन जिते समस्त रथ पहुँची जाइए महाप्रभु आसुँच गजपति की महालक्ष्मी चिट्ठी देती से चिट्ठीर कौन गजपति महाराज न्याय कले से महालक्ष्मी आसते चाहणी मंडप देखापी जिते देखिए आप चाहणी मंडप महालक्ष्मी विराजमान होती एपटे गजपति द्वारा महाप्रभु विराजमान होती आपड़ से देखिए महाप्रभु स्त्री को कौ भाव में हनौं पूरा संकीर्ण एमती ढली जाते
ଯେହେତୁ ସେପଟକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଢଳିକିରି ଯେଉଁ ଆମର ବର ଗଛଟି ଅଛି ସେ ଗଛର ସାଇଡ଼ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁଭଳି ଭାବରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିବେ ଗଜପତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗଜପତିଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସିଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ରଥ କଳାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ହାରଟିଏ ଦେଇଦେବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନର ସହିତ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଫେରିଯିବେ। ପୁଣି ମାଧବଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ନା ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେନି। ମାଧବ ପଚାରୁଥିବେ ତମେ କେଉଁ ବେଶରେ ଥିଲ? ନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମାଧବଙ୍କର କଥା ସରିଲା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ସରିଯାଇଛି। ଏଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ସରିଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେମିତି ମନେଇବା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋତେ ଆଉ ଲୋକହସା କର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଛାଡ଼। ଏଠି ଯେତେବେଳେ କାଲି ଶୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରାଯିବ ମୁଁ ଶୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଟୋଟାଲି ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏବଂ ଶୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଇଛି ଏବଂ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ସରିଯାଇଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ସେ ଚାରମାଳ ଖୋଲାଯାଏ। ଆସନ୍ତା ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କର, କାଲି ହେବ ଶୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଶୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିବିନି। ମିଠାପାଟି ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠୁ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଶେଷ ହେବ। ଆମର ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି 16 ଦିନ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ କରିବି। ଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ 9 ଦିନ କଲି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଡବଲ କରିବି, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ 16 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ସେ ଯାତ୍ରା ସରିବ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ। ସେଠି ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିବେ, ଯାହା ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇଥିବେ ଅସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପରିତ୍ୟାନ କଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲେ ନବକିଶୋର ପତି ମହାପାତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ସବୁଠାରୁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଇଏ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିନି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଗଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ଆସିବେ ସେ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ରହିଛି ସେ ନୀତିରେ ଏ ନବକିଶୋର ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ କରିବେ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ, ଶାନ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ମନ ତରଳିଯିବ। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଚାଲିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଲୀଳା।